Waangalizi watukufu wa hemba matangazo ya Facebook FM neze radio mbenna mbali kao sukutiana nanyi ranguze nzia za interneti ze siti banna mbali nana ze radio mbenna mbali ne magazeti kao urenga ze fikra za alawana ne madhuamana wa zirunia ni madhuamana wa daula na ni madhuamana wazisiwa na ni madhuamana wahe diaspora mjunrobonze nane ze janibu kinyume ne sesete sivili ne makungumanyo ya kilemengu walohunu masiwanino wa junrobonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yakikawangida ni kamdoro na nema vaziani sha ragwe mfumraru yinu ribu wa unkade wa nyumeni ka orindi harilaha baadhi ya madhama na uka ya Facebook FM ribadili unkade uka kamru harumu ladhima wahe aje hukumdwa ya kubalu ya hukumdwa no watangazaji ya uzisiwa hizo yafanya hususan do wajawai wohamba solution ikao hele kalima la mzebazi ndilo lirumia warumwe mipango yinu verite conciliation na ritataweza kweli ili enti ijwendo soni ya warangu dhoma na rumajana na ya rumaleo na ujokoruma maudu shaya kana dhwamana ya kalamu ya hestilo ganzo ya ile ukaya ngujo uzisiwa izo yafanya nena mna yaendesa kambu kati tayari ye Facebook FM karina urenga mru ya ruma rijeri mwehenti vanu ya rambi yezo afikiroho etswani reke karundwe nafasi ya umuzisa mapoto ya tuhumdwao nayo ngo wakati hiyo reje harumaze njema haruma ipindi shabili abukarunoja rejezala mapoto na rijo rambezo zenjema wombina ikaunganzawo yetsinu hauka kabla ya ukasi watangazaji shabanu simaranya vanu kabloka ngasinenzia yaho journalisti unu shabanu mruhufa hauranti mrujwa hapashia hauranti mrujwa hutua hauranti mrujo kamwade hauranti mrujo desi dambe mtwanze hazini shabanu maranya ngwajo huzisa zabarinde ni wakane haziyo wakahuzisa mawaziri na madirekteri na madepite na madhuama na makonseye warumishihe daula ujuwao kabaka ujiri nrongo watu subutu muzisa ngamjo uzisa zo maulu yonde mano kaleo rivaya ye mavaziano ikawe mavaziano yanuti ya mahakama yanu mavazi ikawo yoniki wa mnashioni ya hunda ye diploma yawe karundu atukufu hamanda wanu ladhimari wa valezinu haukaya ganza umagistra bahe au mwanajeshi au wakala ya jokaya ngujo hukumlwa no watangazaji maraiya watsatsawe ngabajuja wakati tene maraiya wadundra shabahawe uzisa wandu madawan yode mane kaleo le kuria lijili ya bwana Abbas Muhammad al-Hadi ikao woyi gujofanyaye umjimliso wa tarehi ani dandite ye hazali hanadahubi mjini ngamjuwao ye ngeno muri wa mahamingabi ye hadisa hanjali kolinda hubi ye hasoma ndahubi ngo wakati hiyo kahambe dandite rinjerinji ye humbani wa he mahadisi. Bwana Ahmed Abbas Muhammad al-Hadi, salamu alaikum. Alaikum salam. Garjauka hundu bahati wende mrubuo umpango wa verite conciliation kawa katali swali huduamboka ye fikihi yo kerimatu adabu mbali matwanzibali yode umbina rajara ubelaban leo ebenge ekaraba nugo banzuvu nzumo gartsahoze samahaza haho weno wakazi huyelewa ya ukaya inde namnensi abidi baliwa ngarjo hufereshea na hunjiza courage watu zenrongo zinu unjie courage
rinjie courage e madhamana wadu ngaba njawe waeleuka kanojo ake na dhamana za daula ye data ya timizi ngwanzo za saa wandwake kwa subutu muzisa owaja mapoto hau owaja bema lazima wandwambe zembi ngo wakati hiyo zembi zilari zifunihe rijoja nzo njema rikwanza uniko wakomo zentosa za salam haruma nusu dakika o wakati hiyo ujunjie haruma edandite bwana waziri. Ewa, shukran. Marahaba bo ndrawe bismillah ya mpango huu na umbeshilani marahaba humani tsawa harumale kuria lahan na uombea warishidiao waje watsangeze fikra zao ili wake zito wa trio mizani wao waririme haruma ze dhamana rarenga yo haki haukaya inambakana dhamana lazima zitekeleze gojozi siwa Mungu gojozi siwa na jamu hauze mikonsi ya kisharia ya kanti kote juu ewa uvumbua inamna jitekeleze mitipo hamu mji wa Moroni mimkomoro alafu ngamina mamengo mitano tifanya likoli zambwani za hangu mission catholique tede Moroni application tede collège ya Mbuweni tede l'école ya Mbwao école moderne EPM ikaiho Mbuweni tena ya wanujali mwaka waibua tede dani tikano lycée c'est du Mohamed abanda ratimizi terminalia hatu rilawa rikoro tare club wawakofanya ndongo za gestion esaida tundushwa batenzangu bushini tadeti-fanya gestion des entreprises hata indusha mbao niveau licence ya gestion des entreprises celle tira jego tiju tijatifanya hazi CVC dainulo cours de comptable yani commission de vérification des comptes tijatika directeur de cabinet wa ministre des finances et budget wakati huo Abobeidi tijatika directeur de cabinet au cour constitutionnel wa Muzawar Abdallah na colonel Abdurazak bande abo tijatika directeur de cabinet au ministère de l'intérieur Saida tijatika waziri wa mahakama no zabari za Kiislamu na zonga mjiji wao Saida tena tijatika ministre par intérim wa ministère de l'intérieur ya wendesa zevote mutaswari ilode le picha ne partout ya hangu o kabla ya njia ngarjoka ya Hamakomor Telecom nyumeni banu hapuandwe mishahara harudingu joko tozadi yandu mengo mfukare watsona diploma hurambi yoka husoma bushini handani ndo ujua ukabushini ngabo likoliza nrabo ngabo eza kweli ngabo mlajawara boka ngabo waka uskane diploma wehija abari kwanza rijue au somali kolinda ibibushini hubala diploma ho huja au tsendo temba huja yoba ingam EPM ingam yosomesa wanawenji shakablia huja mruhenda ministère hamawando rengaze précaution o renga ministère du travail wende warenge équivalence ya he diploma hiyo kasi promotion ujinga bamba fanyo hazo meki ngabo fanyo hazi sheli kodi hamba ingam no FPIC ani formation de professionnel donc il ho nasomea kanjeli wana kabla roha banu bala hamba hurenge baki antarenge baki kuja hunde baki shaufanya misomo mfano mwebaki wala naam o maraba menji bwana Abbas Muhammad al-Hadi ukaya kakarja juwe dandite no msomo mwasoma ya bonge bidoa ndo juwe madhamana wa wanikao ya daula bwana Abbas Muhammad al-Hadi rijwauka ya harumaze voti zinuka guverneri hondi horjo kahuja shabo ngaranzori wonesele picha ukahudiwaza picha ukakandida heze voti za guverneri loti funvu chashi hurambie ukaya hazi ya mwadwe kakarjelewa nai directeur de cabinet wa Muzawar Abdallah Wandani Abobeidi ministre de finance c'est ça comme ministre de finance au directeur de cabinet wakati wa asambi awazali na muri kwanza rijue maana kauka directeur de cabinet haruma wakati wazali arjoka ya Abobeidi hedi hatuhumlo ukahedi hanji ya pirizo wakati sambi yaja yarenga yeyezi yaboke jajo kiruka ya Abobeida tuhumlwa na wizi ike directeur de cabinet wa kuja tuhumlwa na wizi garanzao le uronde na fasi rajara huzisa
yomkini mru hebe eshefarengwa sha ekikawangida eka ewaziri halimbabi alinji abo directeur de cabinet wa mdunga walimba bititi kwanza urambie wo mjara daula maana kena kirwambo kansuju wabeono ya mahakama ya mahakama ya biri wende wa directeur de cabinet wa Abu Baidi hatuhumdwa netendwa shawizi hata hafungwa kofungulwa hospital wakati ya Sisambi ngaranzawo urambi yezo wangeshi na Abu Baidi neshafunga Abu Baidi ilirijwa kumjarada unu ukomea hauko jokomea haweka Abu Beda afungwa bure ukaja fungwa bure maana kunojo jamkaizo za Abu Baidi mbalisha uka directeur de cabinet wahahe na mawe tare ngejo humkumuni bwana waziri yo haki Jonza lejilike hajumba bele waziri ewa izo njohamba tika directeur de cabinet wahahe bon njohamba ukaya bon wati kavamana sha njaparo tuhumla wala njaparo paro haruma esanaka ho finance haukaya directeur de cabinet akhlabu ye kado tia mhono haruma ndongo za swarafa za mapesa ngabo secrétaire général neze département shabweseye ekaya mdujo paro mo shahidi ekaya ngabo ndongo zijuao ekaya hakimu wa matafiti hata hayajue yujua uparo kamjua we procès namna ya bira ile joto la kane serikali ya wakati huo wakana ushia namna ya hambo kaya tolerance zero wataha yabo ahlabu yabo parisiwa de wakane rasulmali wende wa hojilwa procès bira gabishihana ukaya namna za jiri affaire za croisement za mapesa ya he ma société d'état namna za bishiha wakati huo donc yuchode shakasha rengo utungeza Abu Baidi ya rengwa na abo yaja yafungulwa mmono katena ezi asambi mrenge hajaka conseil haubese bala wewe ran ya waziri haukaya abo besewa unukaya kajafanya ndogo maana kajajo mrenga yajafanya zide naye auntsujwa kakaurenga kaanda bwe mahakama ya sayabira atafsiru kaya abo hu directeur de cabinet wa Abu Baidi kutsina waona kujekia kaona tukanjesha baruze dhamana za directeur de cabinet ivo lazimo yaronga bo kabuze dhamana yabo yujua wakili wende wakili waziri mama bujulio angalia agenda yahe angalia daina secrétaire général wapange misafara waangalia ze hutuba yafanyao na zozo zipia ngaboze hazi za hangu ngabonize hazi zo anyisiwa yabo bamuze ministere na wambo gene jukumu ya hao sha njaka haruma dhamana za rasulmali hata yongo kubali bwana waziri ukaya wakati wa Abu Baidi na msaidie na Abduswefu wafungwa ni rais Sambi ngo kubali ukaya ho finance wakaya wakaujiri mseto haukuja wana mseto badiranu banu haruma dhamana za kidaula watu kama poto yajiri yo tina subutin zilabi ya unzi harai wana wabaha banu dio ritsaha uharumeti hapo zendongozi fanishiha kikawaida sheti ka règlement de compte mananga jo foseje yani wanatsahi watanda mafanye ta de lieu na unamtsogo unika mfano welewa ukayele wewe nchi wandu wafungwa ya handogoza mafiti parce que gajadini kaze ze nchidani za kawaida wandu watafita mtsogo unika mfano hapo gatutsa madisa de la zahiba mtsogo unika waziri bolero harengwa na hizo sababu ndi ila tablo bas hadi na hiri ani meza shewe ya daula banure kama shamambo ya daula shamambo kema komoria e majuruhu yambao yafanishiha wandu watafiti en profondeur ili mriati yebe harumazi la domana mana eka wandu watia règlement de compte ya basa force le jeu wengo ambo rais Sambi hafanya règlement de compte akaja kufanya mtsatsawo wa wadilifu haukaya ikawa lazima rengema expert à l'époque wa ndogo za finance yafanyeta de lieu ya jwe swarafa eshambakisha esala bana enogoti dizo basi tsinda wala wakana mashirika na ndogo zinji zafanyishia esaila rapport ila état de lieu financier et ne patrimoine ya henti esaila ze procédures zi déclencher bwana waziri kutswanga lokaya ekara isisamba tajoka anti manariti hadalane bankarja kanati tirka hunu
wa mseto Abduswefu na msaidie na Bolero na Maulana wakaujiri taminga mjo hata wakati Raisi Azali aka urongowa 2005-2006 ambe ngarendo haruma voti ngampulilio na mintwenjeza haonesoka ya ngojo uziswa maudu mbabolozo hakwamba Abduswefu jwawe namna ze voti zila zavira mseto mwinji na zirumba za mapesa za kahwelo masiwani ama majuna ya pasmat ikejaka haki Raisi Sambi yaziye ze frontiere wandu watsirohe wandu wagamati wa hamuda ya larme suala hiyo diyo yodazo ka Raisi Sambi ho huja hajahelele yae banki anize banki narambe banki kuya huwa Komor do trezor hehelela naziumengo shenda haruma daula ya haruma mahmfukar anikutsanga loka kweli msisi zahala kamsiru bwana waziri banu njamba ukakabati mapoto ya jiri haukaya Abduswefu gaja fungwa banu ha payé il a passé 2 ans en prison wana na ndongozi je no wasaya wana ya roga jombo kwa jafungwa wafungwa shama bokaya banu hakahuonosha ikao sikasitendelwa ni wandu boko njamba kwa jasoma shagwa jakana manawo wakaruma parti politiki washangiria ye serikali wakaya ye letoromo ya reglement de compte ni yambao njamba kwa gabaja bizaji chaque cas bifanyiwa par des éléments wani scientifique izonga rijoja hata university inte inamne député de wafanya ekakere ngo watanda muzitinde za jujiri le ribaja donc c'est has parce que banu sinaujiti ya kaya mimi twabibu na mimi sitwabibu banizo zihantiwa ma expert wafanye état de lieu isidishinderi njie rijueze degarege zafanyishika ya renda bingo jo hukumlwa tibahi tena mahakama mahakim wakubali wati redesiwa ne serikali shawa wala swamini wastehi ze sharia quel que soit ujo gamati wabala hau hatsahwa ya jitamke nezilava mana ya uzisiwa ya hojilwa haina majanganya toka yonti ambwa ya hatuhumlao ngabo wafungwa ngabo wapuliliwa harimo procedure yote na ifo kubadi kaya ngabo wengi wabuliwa weza wende washiliwa warewa mazahidi la wando hidrokarbiri la wa inikoru la wajawraja chanjatu haba kaka majajiri majanganya dajo subuti ala kuli hali maraba menji haukanga we clear harumaye masuala ya bwana waziri hurunishi harumaye mahakama ya juu huka directeur de cabinet wa Muzawar Abdallah yabongar juwa kaya wakati Raisi Azali ija sambo musizoni o mando wa sambe afikiro kande mtowa yabo hurumishiha nangarjua kaya esa sababisha leo wanduamba ukaze sharia ngazirwarilwao ngazambisawo harumaze mahakama za hatu ngono sukande mana entito henda ngaranzo ke shahidi urambie banu izo wafanya we na Muzawar Abdallah nizo wao na mahakama juu ilirifanye kosta au ka rangu Ahmed Abdallah wandu kwa tsukubaluke mahakama ngendesi wao kijilaezi yabunga wena mtsango mhu harumale jilaezi lendese mahakama ngokubaluka ya aruma mahakama ya kurukosoneli ya hatu mahakama ya utsatsawa ya utowa nkosa ya hatu ka ujumaa wabo kajaka ngo aminuka haruma zembi zajiri harumaye mahakama yayo iliho ka directeur de cabinet ngo konsiono kaya ngawe mongoli mwandu wa konsone nai arumwe mahakama yayo au monti wode tijilwanele swala ka monti tika directeur de cabinet wakane ma conseiller shenda wala biswamini ili watekeleze dhamana zao ekangwa zitekelezao hata wandu pia remagrefie wa utolwa tina uharaya kakabati mapoto yajiri hutsona wakarika mwavoti et président atolwa en cours des élections des votes za kana wa musato ibukale beshila kati wala kati tutu donc ya wafasira wa hindika ya ze serikali pia watambaria ukhuria mzitu wazoti pia ezajiri Muzawari injectewa atolwa en période d'élection asibabu kai wandu wakanza wafanye forcing wandu fulani
rahare jaja le suala la muzawari ya tolwa Naam. manabo ngarjwe shiata Naam. bankabla la muzawari ya tolwa shaha karaisi wa mahakama juu o wakati wa risazali ya mnomera isazali sho wakati wazali Naam. njaka yabo Wewe. minitizengwa wakati wa wasambi Wewe. period mimi wanakabo yonizo ndorenga ushahidi do buja wakati sambi ya rengezi Ya wakati rengezi. wewe wa ka director Ka de kabine, wa muzawari. abo honja na muzawari ngulao ti hali Kawajaka afanya muda bazi mwingi. kaujaka muda mwingi o bwana waziri ababa hesu alai jando aukatsuo muzawari hatolwa ebanu grefe yula amina wekali amin grefio laba mimi wekali amini womswafuka jahamili harumwe Mzima. koma harumo usilamu womswafu mzima ekutsu konsono kaya ngawena waona harumwe magendo ya jiri tsukaya hatema kati wasambi waka ujiri madanganya wanja na tena manene akwando bahanu wakaze mushkili hata muzawara jatola hawa wako tsahwa ye mahakama ya twei ye amri zo sambi akautsa izo mjohambia kaya kabati serikali halabu za birama nsinu za tutamhono za tutabwaria mahakama. ohuria wa mahakama njajo subutenda ke jukumu yo yango mashahidi shahina pouvoir ko johamba za institution za hantiwa hususan zende sendongo za vote yavuga kwa mahakama yanu ya zejawa za arudi zejawa za hatuna crimineli na jawa ze pouvoir pia zieshue yabo harumeni setro busera ndira ke raranga istikla independence ranzira loatit litweshe nyuma ke election ngaijao yabo ili jeya mie vote yani yabo msetro alisa hale lebela saya letindi mbe hala wadiso wana ahungo kubaluka letindi la wawo hala waulisi really sizenye Bokubaluka huli. shena mndu No. matami nambuke ne jukumu yahe banumru jua ukaya haka responsable sheti coupable tafsiri utaraja mungu izo nazo nambe izo zengo waja husuya leo mathalan tina ujua leo mimi abasi beche tikarmaezi ezembiza he serikali mtwamba zilaza mama dwaeche zilaza ola norikabo yabo atafsiri njokati chiso huzasimi rizasimu marhaba absolument marhaba menji bwana waziri Naam. umpango mwenda wondo marhaba menji haukaya unumtsatsa wo verite conciliation ze kweli zihana nyongosha zohamba bwana waziri garjua ukahuzamba ndobanu yawe kari uhuli amini kabla ya huzisa ngostahafiru ye amini waila iliho huhakikisha banukaya letindi mbeya haletso lisowana we mongoni mwana wala amini woso wakomoro warangali yao ngawe na majitso haruma letindi wahala hakutsuregre maratha ne costa he komoro leo msifier gari regreteo ne resulta hauke komoro gete lazima ikeba no ilio inamukena resulta nganzawo wambo pando wahutsifungulewa mimi nawe Abbas Muhammad Lahadi banda ze fikra mibina kanizo yani zona kanizo ne de jifiri laki shababi ne de na tsange ngaboza kilinga boza tukiri sha njajibiwa rahamini binafsi ne namna zetokoza henda ukaya banu wende santi zoti nyangu ino ekipu niketia waweche babeka ujauni zisa za kinafsi ya zahangu uhidi haufanya jau sisi amdoshida njendezi shawendesa mkinishaka tendesa ndo mkinishaka tendesa nai shawole ditolovo nze odojo nambia bwana waziri vanu ezendandro zongarjoja rumwa mpango banle ongaritsatsa wawezenda nayi ngaranzora mbiye ye costa waifanya ruma ye mahakama juu ka directeur de cabinet wao huono zinji hutsatsa wazinji haukabala mrajo le ukaya ekidaula mruka jo katalo bala he amini waila utowe faraha abanga we libro ngongoni mwezenda nayi wajifanyila ye costa amwe mahakama jundas vanu izo ndo hambia modala Naam. njaka na lavamini mano directeur de cabinet weka dunja mazi haziza greffier vanuka njaka greffier njaka ye walele greffier tika directeur de cabinet Naam, wa naam. Muzawar Abdallah Abdallah naam njaka greffier Naam. ya wate participation et service administratif sikarinjia izo za hao shanga wakauona izo na joona na kawona njosubuti zambe wenelewa harumao wandu wakauhantiwa ikaulazimu karitie
manango mndu wa meteo yafanya hazi za milenje ende habewa harumweku yabuka jaka ukingia ende hataraja lote letwa des compétences zahe et ma conseiller wakandoku rizo mungu ni maze akwaja kane nivo tukani bwana nivo chatile upande ungu wakisharia wa wataalamu wa dima na diske jabidi wajaru mashari abora isazala kanaki na bojuzi tikahusu ali nyumeni vanu kwamba kaja kanaki ne yonde mana resazali ya shajesha ndabuka ye kalitaho wangu wakarumwe mahakama juu kejabidi tidio dahi wanwe kalite ndali shana wangilifu manambu tutosome hazi akambwa mseto wabyala nganzomri yake tabibu ni kama ndo yafanya ndogo za utabibu akena utabibu shaya yake mwadilifu tena yastehine ne amini mndu yaila ya uzitekeleza shaka ya zombi kutinizo ya hujua tabu wabyala kapu zombi kutinizo kutinizo wishia ze tuhuma haina votizare wao mkatoshawiri watoka badala habumekuru problem ya hema mambo hekuru ikaujipoza heni wakati yani heze competence zao neze profili zao. Naam. Bwana waziri ngarjwa ukaya basari hebeshe pande yisho abo wanru waelewa au ka handando hushukuria au kango kubaduka tindi mbe ya hala eto lise mwana we mongo ni mwo wana waliswale tindi hilo na wengo kubale makosa ya jiri wota msama kwa swime makosa ya jiri maramba menji. Bwana waziri ngarinja uka directeur de cabine wa hizi habari za ndani wa madahabdala wa mumina mlini ikao harumu mahamili wa directeur de cabine ya mkane matangazo mkayane ze habari za ndani ani mkana fonsozi njikao mkani zwandu amba ndenene kwanza ulifanyiliye mna Costa Mbavi ani wo mrengo haziha ho mana yakauja urenge haza boja ukaurenge ye plus ya jano jano haja badandawe na wala mkaurengaye ye plus ya wanu orange orange na mana wakamwezi de namna hiyo. Bwana waziri ngaranzao urambie au kaya karna ushinda zendongo pia rizambe eza kaujirihula karna ushinda dukaya haruma wakati wakawena Ahmad Abdalla zinu waziri kiki yafanya warumwe matangazo zinu mkaufanya wakati Ahmad Abdalla haukama Abdalla ndimruwa ndani ya sanctional watwan yabo wakati wekango sheleyo Ahmad Abdalla signature ya sanctional watwan na woka directeur de cabinet wahai wakati mwaka interior ngareshelea ukazinu kiki yafanya ndawe na Ahmad Abdalla mzifanya haukaya nyide mwatinde mwapaze nyumba za howanzwani neze nyumba za kontini mwa migration mwandisa utowa owandu monziani owanzwani do banu wako jisanto kahama ngwa menase vahe jano wakati ya haja kikinge mer haja profite bala harenge zila Ahmad Abdalla na basi Muhammad Ali Hadi ndawe ha continue ezile mkozifanya sababu hinde bano en fait upande weze nyumba za kahodingoni mu ministère de l'intérieur gabo mavamana wahu wanti wenda wajihuliza ze plasi hizo bikafikiri kazila za serikali bitoa au kazila za serikali wangwende wasquate hula warenge shaheni wakati haini wakati ranzo rijomowe rederi parisa kamjota fiti mtuwe bandu za mavamana wahu gabo kama maguverneri ngabo kama waziri wa mali ngabo jao wende wajihuliza hiyo rende umahakama ridebutewa rambo ka abantu tsogofanya ndogo za tu stahili nyingi sisi rambo kabisa zilangizo na wangu yani beziwanza zeze nyumba zilohula siuzi ridubu hakakataka uona haki hakaondodo renge plasi za serikali warenge gatajo zela haruma zenyongwe za hatu ukawandode renge ze jardin neziwanza zeze nyumba za kabula pia imyaka na vamanenda jihuliza kweli ripomwa haukaka datafiti rende esaila wende wari defere mahakama wambaka panu au ministère de l'intérieur comme sina zilaza hao ndu privé wandu akana dhamana tideze nyumba dese api wajihuliza yabo kena ukirutombo kaya
ari regrete horatswa hirelo mahakama ngokubaluka yada una madahabdala mfanya udhamana mui yabo abora tutafiti abora tutafiti abora fanya na abora tutafiti rajwa kanga mjo sanctionne wa maudu tarehi wiyonge jom sanctionne ngabo watitite na wapuli wa watukana wa ureje kabati shangabo gabo bandi za récupérer hambali wandwa kanti illégalement rizi hafad shoyenyi wamboka yango na immatriculation wajandishia warengi o watsona wapuliwa mako regrete dawa ngabo watitite na wapuliwa wazima na madwa banuri ka film wakati uri ka CRTV bwana waziri ngabo watiti wazima na mzee Sula Abdul Baki ikaw mzee Sula Abdul Baki nge na hunji hiyo zenyumba hizo abo ngabo mawaziri wangari juwa usindira rwenda film kwa kati yoti ka journalist CRTV abo sirika ana kwa ana sina yehifadhi atangabo majeshi ikawa kana ndwashi yabo wapuliwa hata bakabanga bujesha wa yadoto wa mzinga abangare shele yabo ani kutu aminukaye maudwa hetare wandu wawaka na fami watolo wapulwaze nyumba vatino kam konsione mahakama ngo aminu kawana madahadale tare yobe zendo mahakama bamu zendo mahakama okumlori hukumlo shande heze arubi sina hezi tena zobukaya yabo yo haki ekamndu ani yabo mndu yarenga yabo abumitika shahidi yo ministeri yabo ndio ndio kaya kutukaya tinaba jasijua wenelewa watu waze amri banu amri ya serikali hatua ilo ilegal au itoke kawaida utoprosive wa mahakama mria de dommage jawenji wakawapuliwa kama tarehe hizinji hunu wenda walibwa babo ne mahakama wenye kawashitaki mkini hawaunde haki yabo ilo kutu rekoneso ke tarenge jo hukumu mau badina hukumu badin suhara yenti johambia tijohambia bwana waziri o ngaranza warinjia harumu vahe matangazo rijenda harumu anadili ya ukamsanksioni yani watwani garjwa uko watangazaji wana formation kao utola wende wasomo zembawa za matangazo zo unikwaze wajibu za ufanya hazi izo pia ngarjwa ukaya nyinyi zianyo kilute na msanksione maopoza kwa jaka urongola mweredo ya taifa o wakati ya madahabdana ya bobo henda mwendo ya rumamezi 6 mndu mzima na leo mlo maopoza kama nzoma boka ya Rais Azali ngupomaha haukaya hadanfia ya demokrasi hadanfia television ya taifa yudi wazuka ya ukadirecteur de cabinet wa madahabdala msanctional watwani kamjabwa ze formation zaho ya majournalisti wenda wenjeza ze radio za nafsi ya kazijani kwa ze chinda za wanshi naam yabo mwambie bon ze majawabu wandaraha zafanyishia changa mjoka zenjema jo huja chabaka confrontation wafanya confrontation yake matangazo nomredesa wa serikali zo kazi lawa rahimura yo kazi lawa emana kamroda jonele gajashinda stahimili kwa tumeda hagamata hatingi hatwa ito ya kawaida shawone solution huja idiri hautovuriza SMP utivurize SMP nje bohari nje bohari iliziye hiyo SMPA injebo hari izenso mbabangana ili hafadhu wa ma journaliste necessaire kaduka kama donjia mwendamwe tambarari wano wakati muone namna ya kufunctione ili sane yende ya hazi mdwanu kaya basi kachaka ni kwaza nchi dando ndondo SMPA wakati huo basheze shadazi samahanda rumne ndino yeuni ko SMPA zenchi dando yeuni ko SMPA serikali ndo serikali ndo yo de interior yo de finance na wabra kwanza na waswili na mide nazifanya na wanika wakati lakenda mavoti wachakanata BJ buduria sahaja mide na kawa wanili ya shayo volewaji na bolona interior na kana signature mimi ninakawanija ili wakema opérationnel hata zekati zao esas informations ili kartujo waziri wabili ngasarmu directeur de cabinet waho na mada habdala yodele swala rishimi yao sho waziri waho wabili abo tsasinga rijao ngasi haruma katano dabda wa mada habdala ka directeur de cabinet waho samiza na ani bon on ko do balando lenda dolan shabo no samiza ngamkubalika bafanya derapage ndio tihaki wangwende wato
hajifiri lakini Siasa. la siasa sha rikawe evolue mana vanhu tena amkubali upande huo ukaenda kapajifanyishia wana mzasimo ngokubali kubali yabori tsenjeze juma abo haukaya umuhimu wa mpango undo kubalize ere auzihara abora ngo kubalize ere na hambia abantu abuketina tafsir rende juma abori buwe maraba menji hasu alla bilibo wakubalie ere shamna suala mtiti harumailo yabo baho ngo tabiho zinazalia fanya oleo ya akadamiza ye tese na lwa twani ne majournalisti ya banfia anizinle ungazo tabishomba na diza ndo tabi hade namna vanhu kamdoge na ezilo ujusa mrumo je namna ngazo tabisha ngazo tabisha ze presse oui iti sasa nyu bahongo aminukaya azalija na koza izo wakofanya na madabdala absolument ngokubali absolument abona rashia burende haruma suala la samaraba menji bwana waziri ngarinji yao haruma yepamdukindo wakati wakawena madabdala wiyo umvahe nationalite paro huzise suala ombo kamitska directeur de cabinet yoti rola hangu yorola aho haukaya hena madabdala kausinye ukauziona nena haruma mpadaho ranya unu haruma ekostafanyiwa emruyoza passport zinji ikililu na nazali omudalo ni wo unu par rapport na sambi amboka yelwa ivote wende hetamona bana waziri darjwa ukaya umjaradahi nationalite unu haruma za anketi za kaufanyiha mada habdala ashtakiwa wende waziri wa haho wewe kuja kula wendo mahakama wengo ambo temwe sisi ejwamba temwe abo wende juji nawe shemarahia singari wazao kango tuhumwa na itendwa shamsajaja ukahudanganya ora ya wakomori wenda mada habdala kwanza rijue no sikuna huzisa kuja tsatsaua na vanwe tarehi mahudu kena ujwa hweba ngojo parwa kuno jombo kwa shahidi van shahidi uparwa na shahidi ufungwa yonga nzo ujue shahidi ujwa fungwa garanzora mbiye emuzu pasporonga ani msinye pasporonga wakati yao na mada habdala manata shesabu ngojuo omkataba unu nyinyi mja munruje emujereje hata sababu uo mjarada unu mawasilisho aruma mahakama wabya vanu mabaga mtsafo sibuzi dena mna wana gamjohambia ze sibuzi edaraja ne kiasi hangu najua monti vanu ekaya passport ngefanyi wao namna sharia shahanda shamba ukaya zisinyewa par decret babulwa biro Abu Dhabi woda wa wanrolo wandu yani woda mapolisi ho warengeza mpreti waja ka président a signé décret ministère de l'intérieur yani de bureau ila c'est la directeur de la sûreté unikiwa afanya ze passeport zitilwa haruma valizi zende yode kawangi ijaitumumla ukaya ngabo za kaufanyishia watina et circuit normal kaka watina décret yode manga wanda ukaya mwishia wakama journaux ya la wakangabo parallèle yoti kanzani lewe fonctionnement mimi haruma circuit yo njakaya tikaya marogo inti tijatini kwa valizi banda zifanyiwa nizi decrets ziimprimewa amwe canal officiel amwe hizo naenda ukaya nazibaliwa na mapolisi na mbalia mziveka Abu Dhabi sibalia je voyageais 3 fois valise de passeport valise yo tisabu valise za passeport nga ani bona bojozo ka 2000 hauzika ya 1500 tout dépend na enrôlement ya hula udidali arrive renga vyo reject ima polisi wabakisha hiyo warengeza emprunte za sasa ngwacha ni Abu Dhabi shawan wakahanza wadoka ya autorité ya dungane pour des raisons de sécurité mais ma police banda kahula awo hata sisi kabizibala la roha gatato bali valisi za passeport roho bonze shauhuja wala ministère de l'intérieur ya hula yija irenge à l'aéroport zo selewa waja wazirenge desa yo hawenzo abili wende wazibe harme bureau walo edera mu yakomori yo wabula représentation ani bureau ya wanro do wanro haina msafara na henda
Wahadani tikadana juwe. Enamna zihazi zifanishi hao. Manarika wajeni, izofanyi haje, wandungu warengwa mdahu, wafanywa keti za unono, wafanywa keti de moralite, na jawe listi, wangali ya zefami, wangali ya jawu, ngo wanga, na jawu, wakana shesabu shahao, isaila kaya sebon, ngo wenji, hula, shayi wafanywa keti, de ministère de l'intérieur ya hula, esede mapolisi wa huja, wende wa warengeze amprete, zijazi, wa yiho. Mapolisi wa yiho. Wafanya zanke shahu wa hatu henda wende warengeze empreinte zitulo ma disque de zijaze imprime wa hun zibalwa zende hiyo. Bwana waziri armasu ale huyo kandele suala libo pamdu kinde uranya abada ndo kubali kaya zinuka zijajira sambawo che shahe na serikali ya haja tsami bwana waziri zinga zifanyishi hao vanu shesabushi julwao ne mapese namna ya liyo ne matuhumu yato gama tasambibari emaze pasporo zinu waziraka ani hakautia mhono manabo tombo kaya zijaza et procédure et ministre doit donner autorisation yohandishia est président de la commission nationale administrative et de vérification bravo président won weshe kawisho et c'est là il y a joué manabo hanti waikao selon le décret. Et c'est là où là a donné avis ou on exécute. Maintenant hansi wa ikao national. Minja kabo hariabo shanga bo commission nationale ya hansiwa. Le ministre malafanya o yoanti courrier le ministre demande au président de la commission de vérification d'autoriser l'enrôlement il y a 400 passeports mathalan house 500. Il y a des signatures ya ministre. Naam bwana waziri. Vanu eshatsonga rambao ke anketi ya sambi fanyishi hanai na kwa komor madeputende wa uzisa hamasuale kao kwa jaka wenio yabo wandu leo wemwinyo yaketi sawa na wala wakauzisa watso wenio wakasa mbambo ka mimezi njinsodo tamhono shabunga bo mamisiri interieri ngabo sirete ngabo ari kwanza juwe bwana waziri ebanu anevalizi ya pasporo waivumba abantu wewe omweshi wakatuzima anizo ndizo wao na wazi ndizo naona muda ulo wena mada wakawe na mada ngondo wao unaona ngojo shindo rambi okaye passport nzima ralinga muvole afeda yo ministre de finance yao de jojua mapesa ndio yao yoka mtu ambia kasi gadda lovalize ama ndo ba facteur ubale au point B naam wana bas maraba menji bwana waziri abo harumwe poyo ngarendawo raitswe rinje harumwa yasaya ngokubaluka ya eshafunga madahabdala ayesha para madahabdala de shapara hakutukubali yuko mahakama leko salama madahabdala ndela hawo awela hembale la mana bano rikauzi swabali mbali sha et dossier de citoyen amjoka son tipia shena mundu ngene degré ya responsabilité ya parce que ngojua hata ma technicien ou informatique wa ulambutu na Semblex et centre de production de les passeports la parwa uzisiwa wala pia ina mundu parwa uzisiwa yabonga bo daraja waziri ngabo daraja directeur de la sûreté haruma et circuit ngabo daraja président de la république et il a signé aux décrets officiels wano et kaleo ngabo zafanyisha utaka tuzijua zuzi wajina c'est passeport de kazende zije signé de moi sûreté au ya aussi signé hunu ho he oui l'autoriser va nous moi sûreté autoriser parce que do niko wandwaza he ma police ya made fanyo passeport na fanyia byala karjelo na ye patrouille ces passeports avo commissaire rangu ngeje c'est le directeur de la sûreté techniquement wende vama yo jenamna leo hamanga bo ministre des finances chez la douane directeur wa la douane wodoto yawe kakarjelo le su alalinu yera isi kwa mwisho abunga ya diso tarajata ya banu e tinjato subutine ndena dwambye makama ane procedure na wafanya ono rwashiliao emana warengawe warranty emana wa hao lazbarindeni mana mimi ntujua masuala ya uziswa sambi andazinu abaruwa yaifanya andongo hindi kutujua kuzisiwa za shandizo hizo naam bwana waziri ngaritimizo aruma yepo hiyo naam bwana waziri
bwana waziri harumazinu wewe wahamba banu yahusuze passport ngaranza wori ni signature banu ngo aminukaya opadaze passport linuti kosa la jira sambibahi shana yezi ya jabamu walungu ila rele yahusu ema depute wa voti henzia ya kisharia hawena mrunge na nzia ya hai ya ufani deze passport emapoto ya ani amjosbutina be mapoto ya jiri ona haina serikali ya bira ngo kubaliyo marhaba menji bwana waziri bwana waziri ngarijua ukaya hurudu jorenge dhamana hurenge plus ya mada habdala hutimize manda ya doktor ikililu dhanin ngarijua ukaya abo msaidiere musale swala la nationalite linu haparwa na wodo kanenterimu ya msaidie msaidie haparwa harume gendarmerie so mahakama na hakama matafiti hata jozisor twambi lokaya ngunjwa harume serikali shahadzito humeli msenda wa hado fungwa shelo la kitangazaji hata avertisewa haruma amruka usikujorenga mikro auto wazibwi emagobani mnyao awenga mayofungwa ika karibu yode mana ya toe shahari kubali ya ukaya yeye hasinye passport 15 ranzori juwe wewe yerele wakauona nizomsaidie afanya nerele wairenga makatama dabdala yamana habdala urambi yezo wewe waesh nizo waona harumaze fonction za hele national interim wakani interim wenelewa esanaka ministre par interim njaparo role passport wala njaparo autorize passport na visa tela barua na bo ministre yo sinye njaparo kujawo na mbanongo njawo yabo ha period yo vanumbenge emwa d'accord oui sha yo hukan interim e kanter bade kawe winterim yaho yado sinye msedi atindai yado sinye dawe iyo kutina waona hata ze passport 15 msedi yazisinye hizo kablia rahajenda kandida shahurenge banuze peve zokaya boze ni shahidi zoka au kuja zitunda hizo banulimi tinikiwa mission na organize vote nendese les affaires courantes parce par masala maziro na mkuja masala maziro wakahanza wafanyiwa enrôlement ambassadeur wa dahubini wa Abu Dhabi wa hatu yakaiho hajabanu hajana president wajawari para bugabo wandu boko zihisa ze expire zila passport za hao wakahanza rende hiyo waka urgence wana zi expire ula Abu Dhabi wakanza renouveler wa ze passport président yuatatizamba l'ensemble président hanipara bona kanenterimu ambassadeur yakabala directeur chargé de la défense wakabala wakahanza ni pashie nende hiyo siwambia ukaya banu abondona zevoti ngaitoka udiro urohabana pour le renouvellement. Na directeur Karim de la sûreté hakaya au Betisala. Ou l'ambassadeur ni saukaya bamwa walendele hata bamwa jowatia mavio wachebanu na umzinga. Shabamu kwa songo uhozwa wenti kwa wazon tutu. Saboka banu mimi na balati zilazi sabuza. Kane do hanzane de banu na voti gamjori wakabona reke fedha na jamna mashaka. Ela hindi tikamwara monti abona tubu ko tiono tiende tiono zilazini somesa ntwewa officiellement avec ordre de mission c'est des tirs ils vont mozono sisiwa njakanza nda nouvelle ya watolwa mission ya kana directeur de la sûreté chantujwa besamkinishi haka wo serikali ya haja yino doit continuer mission parce que si waweza tena rabia kwa affaires étrangères na mueleze ukabano ngasi à la veille en pleine élection aningasi moi voti car no shinda gabi swala jamanda hilo et dhamana hiyo ngayona serikali ja untuta zajiri après le gouvernement chanja mimi mwepere dio njakiri na role tout de suite après votizisa et serikali shindwa maraba menji ani une seconde amande hele dongo timizishe pini hena zajira rumura ya wakomoro wakati wake ikililu waka directeur de cabinet waja waka interim ngo kubalukena kosa la jabi periodi hiyo
ngorwayo au de mazamana wa banu kuna uto karuma serikali utike comptable banga weze doma meza hao binafsia kwa Joseph fanya bobya wewe udambia hapo ukaya wakati ni seto yafanishiha harume media bona kahula yabutika bonja kashata tika directeur de cabinet chavo ona aronga karma regime ricautionne en quelque sorte shamime sana kawendesa jazifanya sana kanisi na tude ni wakati wa amri yote sawa ikangwede social goma haukaushigungu tisawa da kuli hali shawo shahidi waibidi ngokubali kubali bien sûr parce que banundu joka responsable watina kangwe coupable maraba menji bwana waziri ngarenda una utengele masuala ya mwiso bwana waziri ngarjoka ya kukawaziri wa habari za Kiislamu ne mahakama ne fonction publique ngeuka interim wa kwenda wa resese vote shango juoka ya bwana waziri baadezi anyu yalawa ya mafonctionnaire wa Komori wa sanctioneo ya ukaya uanrumaka uwarenga kwa jaka ne nivo kwa jaka na diploma mka uwarenga mjaze hamseto o hanza mfavorize ze voti za mamadu o ngarjua oze tabu zire mawe ya mahakama ya ukaya mahakama kajaka ula wa tabu wa Komori wa kono kai mahakama ngendaona hii ngaona mseto hata ngabo aloja we ushtakia maranya ya ukaba na waziri kansi bana ngabo mseto ujiriwa minga mina ushahidi ane maranya wako hambia ani rikwanza wambezo waona no ushahidi waona rumaze kesto mbili hizo iliritsatsa wembabi na majawabu ya hizo ndongo hizo rawandu wako jawona wa unika raporoka ngabo mahakimu wafanya rongo fulani mahakama ngajiro rongo fulani uja wopando kahujaza ye fonction publique vatina concours ukaurenga wandu wa vote ani leso ala ilo uritsa wemba inu ya fonction publique gabo beshe wake pression electorale yote na wiharaya shanga mjohambia titanabahi ikaiyo duwakati shabaha shabuha shawana wa Komor wakauruma kimbola mbaha rumaze ministère warengwa ma stagiaire wa 3 ans na 4 ans owenji wa hao wenelewa production affaires étrangères na jao riwa regularize mwarenge riwarenge muhazi watina distinction politique amtonika shahidi ukaya njakotsandu jua mimi na kawei jua hau CRC hau jao yo hata wanduni tola ushahidi shala do wakati shwa shabuha ma signature sidamami tedamino finance parce que banu lazima finance watu mhono wao umwangwesa wabuha monti wangu wa régularisation des ministères c'est-à-dire à ma production affaires étrangères warandishiyao ukaya ndwenga sina besoin à défaut de concours manase nzali zombili bangona concours ngabo sharia wisho sharia fonction publique ekawo ndwenga limonone ze compétences na wao wana wenji wakarma ze ministères hizo watoko ruma kimbalamba eshwa bahashija wa régulariser et j'assume pleinement mimi tikawomba ukaondoka ja wafanyie constat wambea tustahiki na wesha shaye voti wisho shatasha voti ya bombrati tolwa hazini wandocha bani rajina mbrati tabilwa hasha ya titolwa hazini kabajaho mulo kaba na mezi sita kabajaho hamba landrabo kuhakikisha landrabo ngamo wambe ukaya ila de contraire ukaya mbrati tolwa hazini shamba kamrati tolwa il y a ma période électorale sharia ndashi shamba hindi chez voti code électoral ya hatu ya ilindi ili hafadhi mbrati tolwa hazini hasibabu des considérations wenelewa politique chakabatisha dasha shafanye mbrati rangwa hazini jocha tijufumu kabatisha dakaya kabati ruhusa urenga mbrazini shamuhambiyo kezo ndabo mtuna nitole article sharia et code électoral yanda mbrati tolwa au contraire il protège chatidas ngwatolwa lazima mon notifier loi bokabato tolwa arrête tao yambokaya dégagé hama mbuhu wana wa Komoro wao ikawa wacha kisiasa shawamkini shawacha kisiasa wao na ndio lazima harumenti bwadya sharia shiwahafadhi sharia shavoti shiwahafadhi kama rati tolwa period rati tabishidwa ulona fonction na jawili hindi respecte wanu kaya wala katindasi ngari mto wao au contraire wangwafanya lecture kinyume ya sharia tuene saza nzia mbili za fonction publique
concours hau par voie de nécessité mimi tikawombea raporo ilawe na watu handa zi avancement za nrabo wakaya mimi tiambia wakaya kabajaka avance mazandrabo wajakaya wajoka watowa kabajaka for diplome wabda bamu wafanyiwa enquête wafanyiwa enquête wafanyiwa concours ai wafanyiwa verification après mbiwaza serikali aje izungusa pia endo yatula ma journal kage na tawa nondo wandrabo hawa avancement za nrabo abado sutrambo ka ilani yambi le kosakali jaji ilani yambi c'est leur problème chaque jaka na halato pande da manesharia shadoka ya haina fonctionnaire mahawabili yudemwa ya avancewa mbahindu tizifanya hezi mishara kimbala mbwa iliyo ni shoda hashika abo bangu na bulamba mwango ilirisahilishwa na zijana wao wakaharuma eze ministère na tout le monde a bénéficié personnellement njaparuka na calcul politique uyo hata wangu mtosa umonziani kaka jado tsaka wejua hawi alhamdulillah ndontuka wajua ekisiasa na bwana waziri haukaya umudango ndono tsoha noribakisha wana masuala wenji haukama hadisi yalo na mradi haukayu mhoso na mtatsawo bwana waziri rambi ushahidi wao mahakama bala kujanjwa mahakama ewa wahoza ni shahidi wandu wakajawa bona ni na sharia ndisho idiro swafi saki mahakama kambwende hashindwa iho hamilwa voyons isso yoanzishia ministre de la justice ministre de la justice unika inspection wende watafiti ya la mashitaka ya ranya toka yonte ya entreprise ukaya hamilwa jao esailabo ministre wirengo ikaw lazima inike conseil de discipline ya mahakama manawo mahakimu wapomwa lazima sanctionnewa gaichakaya si wana conseil supérieur de la magistrature ikae mana hiyo yakana conseil de discipline ilowa de uo uzie amne konfan gabo siku tiwariate sharia amwambio waka juge nzuani yende abulia mwana ya violewa wala wanifanye raporo ukaya wakaya complot en juin et juge ou l'inspecteur yakahula hananzishia avec le rapport médical ikawa mtowa asubukanza kawa mtowa alafuti ono kaya bangwa suspende wao mwezi ngwali wao abo mtungo msuspende mwezi hadi wa halafu mwezi ubiri enda rege hazia heba ne shoti sharia yode sharia abala hambo kati ya sambe wa namna na wariaje sada hata mshaharati mure wala tireje haruma ze fonction ani zikoza swafi tende nzuan ananzisha barua wo docteur wa droit monsieur le ministre vanu jawu wa sharia tama magistrat unu anambia kayo tihaki zofanya saba d'accord ni tihaki chane da shitaki kwa be mustarabu yendo tribunal administratif yende shitaki hatu anarenga na balatika hanza ni provoquer débat harumwe presse wandu wajua kaya zendoko zinuka zinajua continue wabdala ani timsuspanda tatundesha ani tiwaria bangu timambia ukaya j'étais conscient chavo abo kairi wone mahakimu ushitakia rete na ifanya wayanwile zinodarwa wananzishia tinajua ureje hizo nanzia shenda nishitaki wandu kwa jua hizo warenda gacha oze ula juge d'instruction yenda yapuwa ani hakimu yakabula ula watala gazeti na wala wakawatia ila suspension donc chamini le dalao dilo le conseil supérieur de la magistrature emana wafanya tayaka anti kaojo keraisi wahalo na vima emana wakanti ya watu shimlo Tanzania hakelondele dalao na jokoma kama de kanga botela la sanction bala umkonte halo tirize voti zamane ma magistrat wanzoni uvotewa wangazija ma membre cela wajwa dossier ya Cour suprême na balezi kawisa yode yakautsongeza Union européenne wali débloquer 9 milliards bon appuyer mahakama et kayo ça ils votaient l'assemblée décret d'application zifanya miti organiser ce vote wajoka wato wa 9 milliards 9 milliards de francs comoriens wajoka wato c'est kazi kubaliwa bon kali kanti ami abo dabo na signé décret mana ibiri le 6 mai en conseil de gouvernement abo do kabo serikali sa le Congo ça waswili chari iriti
ili ifanye bibliothèque ifanye prison ifanye nazila neze formation neza dunga wenelewa weza dunga zo de serikali ya haja. Na bwana waziri mana linsu alalo panda mwana au kaya harumwe pamruki yiremwao owakomor de mahakama ya uke politiki ngenjawe mahakama mawaziri ngwatafadawe mahakama wewe ukubali kosa wa sanctionner juge ne sharia shiharamisha sha habokelo ndele kose kawo kufanya erreur abo hukubali mna erreur huo ukaya hunjia domain ya tuhusu na bwana waziri ngari njiao harumwe mahakama wayo rujenda ruma ya mwiso bwana waziri ngarjwa ukarumwe mahakama boka wandu wafungwa bala wehanchiwa kosio kosio hiyo aweka ubidi ukaya wewe wende mkalimani wa serikali ukaenda ngozi jiriyo wende shefu hao ngeje yasulira isi wa daula ngarjwa ukaya baha kosio bala kamru mwanzo hanti kosio ni kwa liberté provisoire yojo hanti 3 millions yojo hanti 50 millions 30 millions mapesa yayo kabati mkomoru yawono na mbandongo hata na weni wakati watahomna hirwa mahakama iraporo yerwa waziri ngaranzo ordinateur waziri ngaranzao biro waziri ngaranzo mbarangi bahwa banu ngaranzo lijue ebanwe mapesa ya kaunjia ho mahakama ya hezeko zekosio no wana mijarada wa makaratasi nezesele kawo zohenda mahakama ho wandu washtakiwa pariswa unazindu kabunduki kamali kama trieli ezindu zila ataye ye konti ya mahakama ritata wabo haribanu yitoka na mrumzima ya hema pesa njo mahakama greffe ya chef abo raia na yo konti ya daula ezengo zinu hukauzira kwa jicho au kuja kashahida hapo banu problematic ngio yabo haukaya banu anetabu ngio yabo haukaya mimi amaze ohule zindu tikawenda ni wawanili ya finance na hule liwa wa debloke waze budget za hao shahaina ndongo rasulmali yo mahakama abona midoka minister kadonji ya hula njakanza ndonjia habu ndongo za fedha zo za hula mahakama lagizo na za procedure wo juge njajo subuti nendena njarma juge manami abo misa wana raia ya sele na jao ya husirikana uaminifu nezi kwa mana za hao bojuo bo bjala ukaya hata na joroha ministra jafanya audit hoha ministère de la justice afanya heji afanya ya he ministeri afanya mahakama na hizo zote pia afanya itadelo hata miseleti shili babjala dafua atwafungwa afungwa akaya wakana problem yabo wai aparisiwa wenelewa sha milena kautsapo yone kamidwenda ni tambari ya iko alhamdulillah ya heji fanyiwe raporo par la cour suprême yani de cour de compte chami almuradi tizirenge titoka pwani tizirenge jezi ni hifadhi ka passage yangu niside mwingine na donjia na utilize mapesa haune ya njia manila mahakama lazima ireastake maintenant wala ndo la biswamini le greffier le président ma procurerie wala ndo luna jukumu aba hawo izoza hawo lazima mwendo wafanye rapport basi rapport izo tukazila waya wenelewa ya tutafuti ifanye constat de cette affaire chaque ministre anta exécutif non ya bongo ritisholanuka mapesa ya njao mahakama ngwa autonomia hao ngwa autonomia wala wangu abanata kwata tambraji ya lazima ya kome ya wangu ile lankiba ya wangu ya yoti hakinyi ni mahakama we waziri wa mahakama na serikali haukaba ni mahakama la serikali la de daula wanangwa ndo babya zamba yabo weshe findri noti jao bona zo yanji yao banuna ministre yofanya ze reformu hata haze moyen sheka dwende una sele za armu hausele wengo jojo kabo kaja lazimu maudu kujoka nswabili mkinishakabala ukano jawa na umka wa haroti jola wa balofungwa kuja kwanza ujio mtunde mtutwa katibe wachatika ustate ukaya ministre kutukubaluka ya weshefu hao hena zijirwa ruma ya wizara na ruma hena shefa ifo mtunja yabo ikajoni wasudika byala ukana mapesa yaliwa ani caution unanzishia abo mtazijua naam bwana waziri telewa bwana waziri esha funge dafinde
afuwa habo kawe yamfungade yezi ya raisa zali hoi osoni mwafahamu banwe dafu waka problem auke mapesa kaunikiwa trésor bueno yakaunikiwa trésor ya verse harumai compte wakaupuza gachaka verse gwenelewa mathalan unikiwa 1 million wendo utia 500,000 waja wafanya hisabu shahaduka ya wapuza mathalan 20 millions déjà puza pendant une période parce que izo yafanya zifanya tofahamu harengetse na wala dafu wakati chasa kumlo haroha ahukumlwa watolwa ram tujua raha inameza Ahunga condition tujua raha mimi tiparwa tuzisiwa wale bebanu jeja mimi tso bebanu wenga mwe amri ma secrétaire général et décret portant mimi mfanya programmation izo nazikubali tsamba tisaidia nzi ya mathalani ya Cambodia hula tisaidia msiri wa ambassadeur nzuani na jo nezistisha ya hiyo roli hao the programmation is the aide affaire islamique mabashio na zila butojua bona mnaikao e service jamba wewe inafanyisa unwanungwa utadani manazo ndisezo utazini walewa shangabo na tuzikubali na baadhi mtatu wazee bwana waziri Bamu Yesu alayuwekanga mhuziso mtimjeni wa hangi haukata minga mjuwe dafu wa shiheleni yambude tikati fungwa homa gobani tifanya nsukume homa gobani minae abu mjaradamu metrize mro haukani mru ya fungwa hula yetu abezo ya renda ya wata wala waheseni wala tifungwa mina wa watu mjarada wa seno sikunjo wa helela abanu jaza ahunga mjuwe sho ya renga bwana waziri mpaka na leo edafuo riko ho mahaka au pirizo haka urambia sema pruzonyoka ilaraji ya fahamu ya kwanza mfunge shekangabo ya bidio zisi wa basilhad haukawo mseto wakaiho njaja usinye ka ministri wangu kajaona wala matami haukaja na mrisha harimika mifano mingi ya mapesa ya kwenda magendo ikawo izokweli haka yende dafu hukaunika amri kuna ujuo haraya ili hondae harudi arinika mifano ka wakaujirimi wizare ka ujirisa mi sajajami njibala hamandele gonzi hamambeza uhi ani wakaujami saadami njibala ya kaula warumazenti za Kiislamu weselie wizara shawotore ngamna msaada balwani kapala shiyo warengane ndinuwani kanazira webana umkataba ula ministeri warenge wanyisa beswir midaf tukena hali njanjo kadito hauna shake jabidi mimi nrengwa ra ministri wa hangu yako nikaze amri yejarengwa na hunungo tsamba ngawofiere wanazi wabda naam bano process fanyiha bano ishiliwa shakuja hukumulwa tihukumulwa alikoifanyiwa bano ibiri bala ibiri j'ai passé en audience babdala naam et dasie ibiri naam wakaja wazinje suku hiyo bano hata mimi tieleza yabo babda tsamba kanga bonrongo nazitoa amri gabana tutoa wono na signature wa hesheki wode secrétaire général ne dafu izo nakubali izo kwa lititoa amri izo nakubali kama chaka izo watu wa amri kama chaka kosa zendinizi kabo parce que bafanya rongo na tujua ekuja juaje waziri yabo kanati zami babda naam parce que banizo nakaweleza parce que c'est des dossiers très complexes wono tikaya boticho tujua kanile na rochelo welelewa parce que banu usikunajua mitim sanctionne titoa ona dafu abuna rabe dafu akahupieje apari abafanya défaillance amoni confirme na sanctionne déjà le 28 août 2015 tishia kaya et ma pesa ya prison ya mzuani ya shahula yote lo compte ya house MPSF kwa kumbabi leo ya MPSF agenda abona shiazila immédiatement j'ai sanctionné c'est un bakaya ro budget ro trésor na zinu pia na wajalazimu mnike mapesa tena le 28 août le 6 août au septembre le mwezi wa dunga malgré arrêté nafanya au trésorier wa mnika yabo babo kosa yabo secrétaire général gajabe haye arrêté na ufanya bordero yewe hau wakakonivance au tujuza jiri sha esana natanabahiba mimi tieleza ka mtuelewa
Parce que dans ma tête, banga au compte au ministère. Yo mapeso tu la ya tolwa. Gabo bane o problème yeka ujiri et ça au trésori wazia ze virement automatique. Wado ti harumwe compte. Alafu wajawanika wandu mhononi tuzise haki msabe ehono wako wanika mhononi zizi jaje wastope wanike mtuma pesa mhononi nezuzi kazifu. Donc wakaze problème hizo et pas de responsabilité tena yo trésori. Bwana Waziri, amungo shelokaya almarhumu mshawasha. Wakati wakaneze foksora ngo Ahmed Abdalla huja. Hata uja intermeria kutosha lokaya ezireweza Komori zifanya maandamano zendo hata affaire étrangère na affaire islamique ya ukaya wadhulumi waze haki za hao kwa jazihunda. No, wala waka mamambio wakanaze droit za hao wana mnashubu hata ndedu sutishaudi ya programme wa na shubuha ebu wajaje shubuha anotolewa wanu mazirewe wotolewa mna 10,000 francs wenelewa wotolewa 10,000 francs wanu nga wakati yatuka yatolo wa revendique wenelewa shatuka bafanya détournement haujao wende hata yanchi ya wotolo bona list wao kama mkabati ndo alafu ni kwa shubuha shahao hisho wakandiki wapre d'accord bwana Waziri rielewa bwana Waziri ya bukuti na cause ani abo wana makosa ne costa haruma za affaire zinu ngabo kubaliyo kabajiri erreur bajiri bien sûr bajiri des erreurs maraba menchi bwana Waziri garindwa rumale suala runike la mwisho kazi la dekaza hatisa zili bwana Waziri kabla ya unikali nulilo muhimu uje ulijibu gano za fonsolonizo bwana Waziri ngabo panda bokoka linojwa hutua tindo pande wa demokrasi ne dictature karizunishi abantu kama waziri izo karitunjia izo kawandu husauhamba bana wandu waelewa bwana Waziri ndeshetelwa shahe partiel bengari huzisa shahe ni wakati raisa ngwa watajuzi hamangilo fundo ezijirio zinu zihwandisa wena msaidie haukahenna wakatarungwa watajuzi hazamba rumaduskuru ya ukabanu mtishangaye baba ntini wa hilo tunjanga masi wandurende si wata partiel insha alhamdulillah wentinu ya tujiri kodo abandu waloka ilamara mwando ndongo jazila zaka ujibu masiwani abasi Mohamed El Hadu kwanza unike mamadu ya zikimvu haigozisha mvu hutongwenti hatu dojiri guerre civile haukazila titwabia zakabanu mlejeza mali mnike mahakama juu henna ushangavu mushangazaru mwentinu msaidi yamba mwe person wazali na mwasakwe mabeye bridge hunu hata azali wede soleo zinu yafanywa leo ngoni sokaya eba mga mweshelao jana uka si wandurenda ta ravotwarumwa voti za haramu za kipartiel ngokubaluka yale kosalila hukwanzo jirisenti ya tu guerre civile bwana Basila wabda ekanja kana fanya zila bosema raia baba unda warongoza au minga mhuzi ekanga kana fanya lila rakuale joto wenelewa de guerre civile ya johuja maana si jahindi waja rapport de force opposition wenelewa waja rijada tsama mahadisi na protokoli ibizende hawasto ibade za jirehindi wabda mitimbo ambia ndabo zevotonzu wan ngakoma dhamana wa mouvance wenda wafanya bourrage ili warelese mstadrani yamenye yewa inu mouvance waheyezeki mouvance waka vice president Mzuwani na Anisi wayulo gouverneur wazijaza warega watu ni wambrenge wamfilme da zimenyeha ilihindi ilizende wajinikeshwa da kamba watoka uhunda tena hunda zereje kiwa sanctionne mustadran urshia hata president azali inamna zajiri hamba ile responsable mais n'est pas coupable wano haruma et affaire ya Mzuwani. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous tare mimiti juaka kona hunda hindu ula et service de renseignement ya Mzuwani yanabya kasa mbihula yowanziwa bwabya yowanziwa hati ya menje hati ya jabu beshe zanile wazirejei wamba ukaya nazende ijenu ndi hake sharia de shahanda yo kweli njajujo wahini uka 11,000 électeurs wampeshe wat exerce tipara band wama jeshi makoloneli tswaba kakamede mwambia ondo hatu ritsende raparwa naibu
ile kasatano sashenda tijiliwa tamba ukabala yani tinyangu tamba ukabala ntimamadu wezali banurambilwa kawe mru azali abunambari tsende bamutsa batawakkaltumi na Allah haya enarende bwabya rende muneza jiri abona henda ndamwe akoro pia umkataba wahe akoro wandwa serikali wakawa opposition mitika president ma observateur ngwajoja gwajoja ma journalist 13 biro hata makungumanyo wambe ukagarjeru tsani zamani kapsa msada ile na hali rusendesa voti harumanti 13 biro rende harumaze voti za jiri siji bwana waziri yodi onwabia wo yawetsele wayinu shabo bahonganzo ujoka hukosione hamba ukaya wowo anisiwanu wa kwanza waramene mustadrani ya minye ili wajwanule mustadrani nazali ya kutsanga lokabo bahoka waziri zendogo ezozi juwa kujazizia da hizo zimenyewa banu umsarava chonje na wozi juwa usijua tani bwana banu mimro wa security tikanem ifatu ya enti chez gestion totale ya hezefoti hata la kiesi bulletin mitido zitwa mama kiesi zo zifuale c'est la CENI banu ko ton intérieur mitika utahaze mali msecurize ze media zishindezi enamrati tamke usalama ukae shayo tena banu kweli badia mwambio yakofanya le umdaraja wo umavoka walo washangiria zadi après mavoka izo kweli no wafanye mjarada dawo debarua rakao de troisième part warumi article tijiba la 56 abondo wa kwanza ndo ndarume partiel wanu wazali non waka Mamadou à l'époque waka Mamadou à l'époque izo kweli waboke kanga bo ijadisha fulani yo upande wa kisharia kabata chawaka utumaini ikabo njia msaravasho gaboshwa baha shanga mundongo wabo wakauziona naam ani ngabundongo yabo wazieshi singareshele yao bwana waziri kukanzwani legio la hezevoti urenga mvio maksusu jaza tika report yako Europe sheri wakanti shinu wisho ishodisho na kanti na kaudo paro wangu alimkubao ya zingare mikro eye kamera na mio kabdala waziri wahe mahakama bandu zamba wesarenga mvio maksusu atawa mjoyiwo hakumbi la kaujiro kale jeishi bwana waziri ngamashelo tika mwa aeroport ya wani naam yun ya vyo wakaupashia ndio ma observatoire wakahuja hata hubirana nao VIP kujamani kumbu shezonga amulabi wallahi tawallah billah yoko jaza mozaba amuhambi galasika na mission hula ulamtsahu mtsahindi mtsaho ministra doenda enja mavote ifanya mseto akujabilo njaro mseto sharirana wakazeto mana zangu za kolida bitiona atazima journaliste mabati trawa izo caricature je dirais que c'est des caricatures mais à l'intérieur waka ti wahadisi ndamina oti présenter titaza excuse zangu kanga modoula monti ila fu balawala kwa jachoenda katida bona signe za accréditation wajatu to ataunda nzwani ekatida bona signe babyala wala seni wofanya ukanga sina observatoire fulani wasinye za accréditation wajatu subuti wala we retouch wende ula watsine signature yangu awakanjele wanai ya signature yaho ila tiwabulia ya serikali kwa jaka hanza ani kwa jaka ujibiwa ani kwa jajibiwa parce que wajaka hanza shatiwambia kaya banu president ya walalika sabuba kujaka za limoni no maana banu wazi wokaya ukamrwa CRC wemru azali swati ani kujajua double face sika njamba bimi ntina kosa mitiwali j'essayais nsike mwamivu eroha hangu gamina mtu na mtine bile tamu mwamini welewa yo vote lo baba no basa no jato yo abamba secret naam bwana waziri mara welewa babda welewa chamimi wonata ma meeting ya serikali chakawenda babda la ibini preserve ntionehe chati j'ai essayé de faire de mon mieux ritawenti mitijarma kodo bwana waziri yabole panda linu la he parceli kutsuku badukaya wa kwanza bajirekodo amane liresema liapeze lifanya pesa fanya pesa isise hawa lifanya pesa d'accord bwana waziri nalisema masuala yoma ilinga tsanganyawo ribayo mpanga bwana waziri ngarijuwao kaya waziri wa mahakama
Muhammad Hussein Ali Jamalidail ne waziri wa hizi habari za mkalimani wa serikali na akiba Humedi Msaidie warongo wa makalma ikawo yatio wa Komori Harara na nile suala la huwade wa medabdala mamisambi ikawo yitia wa Komori Harara bangada yavuka wahi warongo weno tabilite ya juha wa kwanza wene rais shema waziranu wa waili warongo wa wamba rais amedabdala mamisambi ngena uwade ya ubali ya huenda hiho shakati na uwade taula o shangaza wadu hata waonisho kangu sterehi ngulalo fukola lambali ngulalo godoro wahemzi mambo kaya karina ujua rinike mahale manara mtarmo mnafukola yatigofanya mara isituo ya jua ya hafa esu alayo siraisi tajiri raisi tajiri ya jua ya hafa esu alayo itambalbala esha sikitisha ndoka waziri wahe mahakama hamba ukaya na mretize hararaba tule bandra isingu jo hukumlwa raisi Sambi lesu ala hilo libaki ya raisi wa daula litatanya owa Komoro ele suala Ahmed Mohamed Sambi za hoa de unu nele jawabu la kaujibulwa na mawaziranu wa walitankuka kukaneze dho manazashi mahakama yeki mahakama eroli ya waziri wahe mahakama hejue hala eroli wa zabari zandani ijue Sami tankuka waziri wa mahakama uruduka nentoreri parenterium yabongo juwe daula shirindini haruma izo kahujibu ebanu wewe bwana basele haduka kandida wa ho gouverneur ikawo harumo wa remazisabu wamba ukaze biro za moroni urenge pia sha malgré nsujwa balowe ho wangabi bahule halafu yahunda farua tane yambo hahundu wananyuho maopoza sente na wasaya ngo waruma maandamano na diaspora karutisha warongo ebanu huridhi neza rendeha eka kujaridhi enga wondwindini eka huridhi ze fikra za unga zilola nao na rais Azali iliri jue kayaba silhad juma wa uchaguzi ula ekaudu za mnarongo ya biliri vire ribayo mpango yo haki yaho haruma mpango unu iliri jue bwana waziri. Bon, zino za husiana dossier ya Sambi no wade wa hao bon namtongo hambia univumbula mawaziri tika waziri shamjo hambia mdukado balando lendandolani chezo na johamba ukaya yabo bon et procureur de la République lazimu yarini keze rondondo ze habari ya hesu ya yahe shamimi tizamba ukabaishe wafanyishi ha contre expertise ya he wadewae manezo dossier médicaux zo privé bon shawi we mwa ya mdaka na statut ya ancien président lazima ndo ajipreoccuper wakebal balazingi baishe zifanyishi shahau makinifu na jao jokatsimbe ha Dubai yao laban ban l'hôpital ekauka waziri utoka humbe ha Dubai bala ili wandule toromodi la wandoke makini ukaba mtsola tsobe kwa bana wano yodi la pitarloni wa komodo rendao ekaomba kanza kena la pitali jokarifanya wano wote pia rinjia shaizo waziri wa hamba njajo subuti udaluna dossier hizo ndogo za ki avant tout un ministre c'est un politique et en même temps il est technique chamambo kaya mweka wainda procureur basi ajitamka mwande so ala hilo haenesa shabaishe wano ili itawe parce que mka tujua ajali ne kudura miezi ngo just did tujomba kaya mabilo anoka mjakiri na balela de kudura ngo mrenga watujua esa ya jofara ndo tujua serikali do amu mathalani zetuhuma hizo ile preserve serikali wambehe la pitali yoloni yo yende angaliwa tindaiba haina prisonnier ya jona kaya kamembe ngabo jaidi si on a même journal vidéo ya mbokaya et problème de santé bon upande wa hizo vote yote jitu tilopanda hizo vote dele swala la waziri la ukaya eka mujo kumlati huli ngazijoba kishara istaku kawe waziri abasile hada banga weranya ele swala yilo joli jibu je ka waziri eka hakomlwa na rais kangu jo hukumlati hule bale swala lijoba kishia rais banu rais mtuju akafanya lizo ntwele mane hiyo kalma yote balbala hiyo de grâce présidentielle kama falani ikaha kumunda mathalan harima mahakuba jawamu wa hesurete president hawa gracie shakutwanga leo katankuka waziri heni wakati waziri amboka yangu jo kumlati hule lesu alalunga joba kishera is kutwanga leo kabo wandresa hakishokara isisami mjofungwa yabo ani abarende vanizo nazo nambe babdala
Bon, yule manukaya, il faut être prudent dans ses affaires. Wenele wayahe ze propos za ministre. Parce que ministre yengi ojoshida ya mukaya e procès gajofanya yende haraka. Das joba kisha rais. Yende haraka. Binarude yabo. Yabo nini? Das. D'accord. Nini? Yabo procès gajende haraka. Panda hizo vote. Yabuti legend. No, panda hizo vote. Upande wa hizo vote mimi tsambeza hangu esara hizo zashido manango jo njakarma parti na movement. Wenelewa tijitamka tienesa ukawa kapa de responsabilité tena wala etarahie nesa ya ukaya rijimenyele ya tena baishe serikali ngona jukumu nziro ani wanu wakaendesa ze voti na jao jamais mtawa kapa ritoa communiquer tifanya tatense tsambezo na kufikiri shanja karma organisation ukaya ya wa msente inti haruma dynamique de l'opposition libre, j'étais libre candidat, Shadashi Niruhus. Par contre, exagérer à mes votes. Hata mambo tsakiyama kujazisama. Tiriha emahaki mwakazitoa. Wambazo njema ini namna wazitoa. Hata mambo tsakiyama mwende bingola hao. Kujaridi. Njaridi. Hata mambo tsakiyama. Watoli. Ngaweze fikira za azali au ngawe na opoza ani ngawe na ngojikayo ani ngawe na fikira banu mina mwambio kaya ntse serikali gono antia ma dynamique ya mouvance présidentielle ni bon ami centriste en quelque sorte gono ezendao njema manna miuzanda gono kaka suhenda miuhanda awamra siasa ibiduke janibu harumale swala oui chamimi dans le problème j'aimerais bien ça oui namna opposition fonctionnaire on sait pas ça kutsujiliwa njato shida ni hauwe wenelewa mwendo wa hao parce que gabo bon yo sina ujaba nifanye procès hao yo c'est pas bon mais c'est aussi kujori para rike face à face rizambe yeresa zali yo para haruma ya mashakili ya jirianu abasilhadu johenda maana tout dépend des fonctions yo c'est l'appréciation parce que tu dois être fonctionnaire wa daula nikiwa hazi yakikawade sinodu hamba kanti na hama waziri au director waziri yo ya kisiasa ayo siasa yo johenda hau tujofikiri randi wenelewa sha les autres fonctions za technique njajo johara cheki siasa lazima ni hadisi ni jue de quelles conditions la bodoje ni one kam joshinda quel poste et tout ça mkatutoenda kan amtu johenda non ijomkini wende mkinuke kwende naam akajaparo parambavi au umra serikali baada zilaziviri ki kadra umra siasa non kuparo non kajaparo hata telefoni telefoni rijulana habari mambo ziwaji na privé chati za siasa president yemanzani wa yemanzani wangu ndana kama nzana mbaba hangu maraba men message juma ya marahaba wono babani hapo waelewa wono le jifiri lilo banu shanga donda eklimu kamye zingwa benze donc dochoreshela marahaba sha dondo ka exercice ni dofanyishe hanga mu mferesheoni ne masuala manayo haki kabajaka hata upeu emanazinti ndongoza wanduhuze ekambugo ndusuva maana za daula yoma nyahuli lazima mtu yajitekeleze ya hojilwa bon ngabo zendi zafanyishiha lazima zirengeze njema Mwenyezi Mungu jo tibarikisha yari hauli yetena dikena mwendo mwema nenti Mwenyezi Mungu ibarikishe ihaweka Mwenyezi Mungu abenzi marhaba menji abasi Muhammad al-Hadi he shelera na dakika mengo miraru razifanya vanu au kaya iniko bidike haruma 30 minutes nangono haruma lera na dakika mengo miraru ribiremi vapia yaboze foropia rizamba rizifanya zepwe muhimu marhaba menji wangalizi mtutatsauwa haukaya unu emaranya waondo wajo hukumu haukaungarambao verite conciliation kalima lali bazi selimu ngabole kalima lali swalihi adabu mbali matwanzi mbali neze senshirina ne arumale bavu sisi Facebook FM home jumganyo ne M13 nane radokaz na radomaja par neze siti mbanna bali ikawa urenga ze fikra zinu ngamtsanganyiho mina asadillahi mzee bwana na ubedillahi mshangamu na mrwabili sufali bura nana ali abdul kuba nezemba warazifumbu wabanu pia
rimwambie nukaya hena mrujoko ritsengelabo haribanu yakana signaturi ya daula hena ujoko jarumwe plato ya la Baraka FM ne Facebook FM ngarjo mwambiyezo ya renda rangu nezitebwa ziziro ya tuhumlwanizo ya zijibu ya toletorwa mo lilono wa Komor wakatoka ngwa rumo aminifu wa Komor ngwa jomba ngwa mnikao haweka henda ruma bangwe ngwanzo yeleze reka ya opoza rekange nezi shaya juo kanga mtsengelo bangwe shati hukumlwa yede jono kamina matwanzi ntsuhenda haumi mrumenga mwendo mara yedo ajolo kamro iri mhukumuro ho adilifu hizo yafanya hawe mro yeti wa adilifu hizo ya hamba nizo yafanya yabo mitinde jotatsawa ni mwabioka wi bwana waziri zendongozi kanzi wi bwana waziri kazija kanzi mara ya wao amjokara mudabaha zeneti wajwandi sotsa hazenkosa ukaya zenkosa waziri ya hamba no runika zero ze points za jamuhimu v sur 20 ani wo marahia no wajotowa wa uhakimu wa hao watieze point zenatija shasi hisi hazatu ndo huzise masuala maziro awabaha bwana Abbas Muhammad al-Hadi ngarjo hupare pindisha bili rijera mbezo wafanya zenjema wafanya ne barnamaji wakanizo nizo wanzo jofanye na maudwe kahunrezi izojo kwanza wambie maranya shakabula yabo lavi mauhosiwa rijuwezo warenda ne matuhumo wafanya ne zefonso waruma ne kabanu husomo huja ukaurumishiha hauba ndo kawe mwana moroni utsoni kwa dhamana za kindaula kimoroni ilirido hukumu ngedi ngohi yabo siti Mungu wala siti mitume mavazirava yande mavazira twalia ya ukaya ekari helela mru yakana signaturi badala ya ukawo wari sanctione sinderi jova ya baturi wa hukumu benge magistrat jaba ngari musoma suala lindi lori jova ne mabubu yanu riuzise rihukumu watu kanga sina jukumu kablo kasima journalist hau sisi watangazaji hawanu matangazo shabanu siwa Komori eke Komori kaiti yabo kabati mrujoka ne fonction ya hahe banu mrute ne hawaniliya yenti nge hawaniliya ye fonction banu yoraniliya o banu ndenti nde daula eke daulu rohorwa yangamiziwa ze biro za serikali ziranganyiwa ze mali za daula zirengwa ze sharia za henti zangamiziwa karijaju saleji ramba tijawu yaunga si watangazaji je kwe manarilo watangazaji na walo sharia dabo walo adilifu dabo wali yonti dabwana adamu walo namo sheka hizo pia kaziti ngajo ruma utangazaji no uranya haukaiyo karodo ruma watangazaji kama ndo walelesa wahenda pia wengaraye yezi renti yentilwa ni maruhu rilwamba sinderilo nenguo ya utangazaji la ngasina nguo ya hukuma hauka mtangazaji woi hakimu mtangazaji haukwende usahilishwe lejeshi wende usahilishwe mahakama wende usahilishwe maulama uadini wende usahilishwe zemila ne zeshara za hunumasiwani vati na hizo amuna tehewo mtangazaji je eke hazi kaiti yabo we mtangazaji ngari wanilo adilifu ne sharia ne mahakama na ne hifadhi ne mipaka he daula na jimbo la taifa ne beram na bazima ne daula ulobo haria we rais Sheikha Kabjema Razanilia mrata benrabu babu raisi kauti uomru ujitron marahaba menji tikamazima na ubedillahi mshangama haruma ye hukuma inushanga na msafara Ali Abdul Kuba na namrwabili sufali burana sadillahi mze bwana leonda wara kuandisa mpango wa hukuma wa mbao solution verite conciliation ze kweli na zambwa bekengizo na nyongo hukumu ye mru wa siasa maudu bahe ya joele ukaya kano joelelesa yafanyezo wanzao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
daima